Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hazlina dan pada hari ini saya akan berkongsi bersama anda semua bagaimana untuk insert narrations di dalam PowerPoint. Untuk langkah pertama, kita sediakan dulu PowerPoint yang kita nak insert narration tersebut. Contoh dekat sini saya ada 3 PowerPoint slide saya dekat sini yang saya ambil daripada lecture note saya. Okay, dan all these 3 slides ada animations dan juga transitions walaupun kita tak nampak dekat sini. Kenapa saya letakkan animations dan juga transitions? Ini bagi menjadikan presentation kita ataupun lecture notes kita lebih menarik kepada pelajar dan supaya pelajar boleh fokus kepada satu-satu point yang penting di dalam presentation kita nanti. Okay, untuk recording, untuk insert the narrations ke dalam each of these slides, okay, kita ada function slideshow dekat PowerPoint kita, slideshow dekat sini. Ada beberapa butang kat sini. So kita ada yang penting kat sini, kita ada record slideshow. Okay. Oh, tapi sebelum tu, sebelum kita nak record our slides tu, okay, so yang ini adalah tips kepada pensyarah-pensyarah ataupun rakan-rakan yang tidak boleh bercakap secara spontan dan perlukan skrip semasa dalam recording tersebut. So kita ada fungsi notes kat sini. So bila kita klik notes, so kita ada satu ruang dekat sini yang kita boleh letakkan kita punya skrip. So macam saya dah letakkan kat sini. Okay, so yang tu boleh gunakan untuk sebagai rujukan semasa kita nak record ataupun insert the narration nanti. Okay. Okay, so kita start kat sini. Dan sebelum tu, play narrations, use timings, show media controls, all are checked. Mestilah check semua kat sini. Okay, so bila kita klik the record slideshow button ni, kita ada 2, record from current slide dan kita ada record from beginning. So kalau record from beginning, dia start daripada slide 1. Tapi macam saya tak nak record pada slide 1, saya tak nak insert narration dalam slide yang pertama, tapi saya nak insert start mulai pada slide nombor 2. So saya akan klik record from current slide. So bila kita klik kat sini, okay, so kita ada paparan ni. Okay, kalau kita lihat kat sini, kat atas ni kita ada 3 button kat sini. Kita ada record, kita ada stop dan kita ada replay. So untuk record, untuk stop our recording dan untuk kita nak dengar balik ataupun replay balik apa yang kita dah record. Kemudian kita ada notes kat sini. So notes ni adalah the script yang kita dah buat tadi. Okay, so all the notes yang tadi tu kita ada akan ada di sini lah. Yang ini adalah untuk kalau kita nak besarkan font kita, kalau kita tak nampak, kita boleh besarkan ataupun kita kecilkan. Kemudian kita ada clear button kat sini adalah clear recordings. Ini bila kita dah buat recordings, kemudian kita tak puas hati dengan recording tersebut, so kita boleh clear recordings on current slide ataupun clear recordings on all slides. Kemudian kita ada button setting. Button setting ni adalah untuk our microphone dan juga kamera. So kalau yang ada built-in microphone dan kamera, so dia akan keluar dekat sini. So kalau kita nak tahu sama ada our microphone ataupun our camera is switched on, kita boleh tengok dekat sini. Okay, so yang kat sini menunjukkan yang ini adalah butang untuk microphone. So microphone kat sini is turn on. Yang ini adalah turn off. Saya mutekan ataupun turn off my camera. And this one is for the video lah. So kalau kita turn off the camera, so this one is also turn off. Kemudian kita ada sini, bahagian sini adalah menunjukkan timings of the recordings. So yang first kali ini adalah untuk recording for the current slide. So this slide, so kita ada recording kat sini berapa lama recordingnya, dan yang di sebelah sini adalah recordings untuk all slides. So kalau saya ada 3 slides tadi, so kita ini adalah jumlah untuk all the slides. Kemudian kita ada function eraser, kita ada function pen dan kita ada function highlighter. Ini bila kita nak record nanti, kalau kita nak make a point dalam mana-mana yang penting tu ataupun
point yang penting dalam presentation kita, kita boleh gunakan sama ada the pen ataupun the highlighter. Ya, contohnya kalau macam kita gunakan highlighter ni, kita kata enzymes is important, so kita highlightkan dia. So kalau kita tak nak, kita boleh erase. Okay. Kemudian kita ada butang ini, button ni, ini adalah untuk for the next slide, and this one is for the previous slide. Okay. So kalau kita dah puas hati dengan semuanya, so kita boleh start the recording. So kita klik the recording. Oh ya, sebelum tu, sebelum saya terlupa, kita buka dululah notes kita, skrip kita ya. Kalau bagi orang yang tak boleh nak cakap spontan, so nanti susah pula ya. Okay, so kita pergi kepada notes, kita buka notes kita. Ya, jangan risau sebab notes ini tidak akan masuk dalam kita punya recording. Okay, so kita start. Okay. So, Assalamualaikum and salam sejahtera. For the class today, we will learn about the biological catalysts, the enzymes. So, what will you achieve by the end of this topic? You will be able to define an enzyme and isozyme, describe characteristics and roles of enzymes, distinguish between enzyme and chemical catalysts, classify enzymes based on their catalytic mechanism, explain how enzyme works, and so on and so on. Okay, so kalau anda perasan dekat situ, yang bergerak-gerak tu adalah saya gunakan animation ya. So now let us start with what are enzymes. So enzymes gets its name from the combination of the word en and zyme. Okay, so all these adalah animations. Yeah, so pelajar boleh fokus kepada point yang kita nak terangkan nanti kalau kita buat animations ni. Okay, so it's very useful lah ya buat animations dan juga transitions. So kalau kita dah puas hati, so kita stop the recording. Kemudian kita nak dengar balik apa yang kita dah kita kembali kepada the first slide, so kita tekan replay. So, Assalamualaikum and salam sejahtera. For the class today, we will learn about the biological catalysts, the enzymes. Okay, so kalau kita dah puas hati semua dengan recording kita, kita pause dan kita close. So kalau kita tak puas hati, kita boleh klik the clear ni. So kita boleh clear recordings dalam current slides ataupun all the slides. Dan kita record semula. Okay, kemudian kita close, dia kembali kepada slide kita. Dan for the next, kalau kita lihat dekat sini, kita dah ada simbol audio kat sini. So simbol audio ni menunjukkan all the slides has been recorded ataupun dah insert the narration. Okay, dan anda juga kalau tak nak yang tu, kita boleh juga pergi kepada kita boleh replay balik daripada from beginning ataupun from current slide daripada sini. Okay, dan sebelum itu ya, untuk Microsoft 365 kita ada satu function yang kita panggil sebagai recording ya. Kalau kat sini, kalau kita lihat dia tak ada recording kat sini, so kita boleh masukkan dia, add in kan dia by clicking this customize the ribbon. Kemudian kita ada recording dekat sini. Okay, recording, so okay. So untuk Microsoft yang sebelumnya saya rasa tak ada function ni, tapi itu adalah ini adalah hanya untuk Microsoft 365 sahaja. So kalau kita klik kepada recording ni, so all the functions ataupun butang-butang buttons yang berkaitan dengan recording ada dekat sini. Kita ada record slideshow yang tadi tu di dalam sini. Kemudian kita ada screenshot, kita ada screen recording, kita ada video, kita ada audio, ya, save as show, dan kita ada export to video. Dan save as show is also important because kalau dekat Microsoft yang lain-lain tu kita tak ada save as show kat sini ya. Kenapa important? Nanti kita pergi lihatlah nanti ya lepas ni. Okay. So kalau kita ada function recording ni senanglah. Kalau kita nak solely kita nak record, so kita just klik kat sini dan dia akan keluar kat sini. Okay. So how to save?
Kalau untuk recording function, kita ada export. Sama ada kita boleh save menggunakan export to video ataupun save as show dekat sini. Okay. Satu lagi, kalau kita ada butang recording ni, kita boleh klik dekat export to video. Okay, so export ke video, dia akan kembali kepada sini dan kita pergi kepada create a video dan klik create ke video. Tapi kalau kita tak ada butang function recording tu, kita boleh pergi kepada file. Bila kita klik file, dia akan keluar paparan ni dan kita ada function export dekat sini. Ya, bila kita klik the export, so dia ada create a video dan create a video, kita tekan create video kat sini. Okay, kemudian kita save lah kepada kat mana yang kita nak tu. Okay, so kita save. So save, so kita nampak dekat sini our video has been created, progress creating the video tu. Okay, so kita kena tunggu dia sampai habis dahulu. Ya, bila dia dah tak ada kat sini, so kita ni lah, ya. Satu lagi function yang ada dalam tab recording dalam Microsoft 365 adalah save as show. So save as show ni adalah kita save kita punya presentation narration tadi, ya, dalam bentuk ni lah, ya. So kita dah save. So bila kita save tu, dia sebenarnya kita tak perlu nak import dalam, dia bukan dalam bentuk video tapi dia dalam bentuk show, the slide show, yang kita biasa buat presentation tu. So dia dalam bentuk show tu, bila kita tekan saja dia pergi ke situ lah dan kita ada narration. Okay, so kalau kita tengok kepada hasilnya, kita klik kat sini, ini adalah untuk record for gunakan video, kepada convert kepada video. Okay, yang ini adalah bila kita save dalam bentuk slideshow. So kita tak perlu nak convert kepada video, just bagi pada student dan dia akan buka. Okay, so kita dah tamat pelajaran untuk hari ini. So kalau ada apa-apa pertanyaan atau masalah, bolehlah berhubung dengan saya. So terima kasih semua kerana sudi mendengar dan happy narrating di dalam PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.